Hey, my name is Priyabrat Mishra, and you all are watching me on your favorite channel, Ulta Soch. My dear friends, the Inchcape Rock ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମମାନେ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପୋଏଟ୍ରିର। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ବେଲ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଇଟ୍, ମିଷ୍ଟର ରାଲ୍ଫ। ନାଉ we won't make late, बहुत छोटा अच्छी ये यूनिट हमें सारीबा बहुत शॉर्टकट रे वार्म अप को जिबा। Do you know scene always recoils on the sinner? Read the following unit of the text and note how Sir Ralph the rover pays for the sins he has committed. गोटे पापी, गोटे दोषी, गोटे मंदबुद्धि व्यक्ति सबु बेले निश्चित भावरे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड भलिया आपण जहाँ करिथिबे, जो भलिया कर्म करथिबे सेति निश्चित भावरे आपण शास्ति पाइबे। यह मध्य ए क्षेत्र रे प्रযোज्य होची सार रल्फ जो पायरेट थिले से किभली भावरे तांकर निजर दुष्कर्म पाई भोगुचंती आज से आमे देखिबा। देरी करिबा नहीं, द टेस्ट को जिबा। सार रल्फ the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now, grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. Scout means search for ships in the sea for plundering. That means जहाज अन्वेषण रे समुद्र रे विचरण करथुले, से लुटुथुले। प्लंडर मीन्स लुंठन करिबा, लुटुथुले। मेनी ए डेज मीन्स अनेक दिन, राइट। ताहले धनी व्यक्ति होउछंती किए, राल्फ। कौन हेची ना ए जो इंचकेप घंटी को ध्वंस करी निजर जो हृदयर निभृत कोण रे अमाप गर्व को बहन करी जहाज आग को नहीं चलले किए, सार रल्फ। से समुद्र रे अनेक दिन भ्रमण करी अन्य जहाज मानकरू प्रचुर संपद लुंठन करी कौन हेले ना आस्ते आस्ते बहुत धनी होई गले। किए ना सार रल्फ। यहाँ पर कौन लिखा होची ना, ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। जेते बेले बहुत इनकम कले तापर से कौन कले, तांको नाविक मानकू आदेश देले कौन करिया पई, स्कॉटलैंड कूल को फेरी जिबा पई। से स्टीयर कले तांको ये मानकू, तांको नाविक मानकू कहिले कौन करिबा पई ना पुनः फेरिबा पई कोठी की ना स्कॉटलैंड रो उपकूल को। बहुत पैसा इनकम करी गले, धनी हे गले, तेणु से शेष नाविक मानकू आदेश देले स्कॉटलैंड कूल को फेरी जिबा पई। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown gale all day, at evening it hath died away. ताहले किछि वर्ड अछि, तार मीनिंग गुडा मु कहूची, जदि किछि छाडुची आपण माने कहिबे। थिक थिक माने घन घंच मोटा आकार। हेज मीन्स एठी फॉग, जार माने होची कुहुडी। गैल मीन्स डेफिनेटली स्टॉर्म, झड़। आउ डाइड आउ मीन्स बंद होई गला बा बंद होई जिबा, राइट। देन मीनिंग को जिबा। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड्स द स्काई। जेतेबेले से तांको नाविक मानकू आदेश देले स्कॉटलैंड कूल को फेरी जिबा पई, देखिले हठात पाणीपाग सब बदली गला। आकाश कला बादल रे आवृत होई गला। सूर्यंकर उपस्थिति दृश्यमान हेला नहीं। सकाळे क्षिप्र गति रे प्रवहमान वायुर गति संध्या बेल को स्थिर आस्ते आस्ते होई गला, राइट। ताहले पाणीपाग हठात किनी चेंज हे गला। कौन हेला ना आकाशर कला बादल, आकाश पूरा कला बादल रे आवृत होई गला। सूर्य देखा गले नहीं। सकाळे क्षिप्र गति रे जो वायुर गति सेटा संध्या बेल को आस्ते आस्ते कौन हे गला, स्थिर हे गला। On the deck the rover takes his stand,
So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. তাহলে on the deck the rover takes his stand. A rover means Sir Ralph, right? ନିଜର ଡେକ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କିଛି ନିଜର ଡେକ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କିଏ ନା ସାର୍ ରଲ୍ଫ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ଜମା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ନିଜ ଯେଉଁ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ଧାର ଯାଇ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜହ୍ନ ଦ ମୁନ୍ ଉଇଁବ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inkscape bell. Canst means can, right? It canst means ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି can. ବାକି କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାବିକମାନେ ଦେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ହିୟର ଏନିଥିଙ୍ଗ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାବିକମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି କେବଳ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଥିବା ଢେଉମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କେହି ଜଣେ ନାବିକ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବୋଧେ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ନାବିକ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ହିୟର ଦ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ବେଲ୍ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ର ଘଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ଶୁଣିପାରୁଥାନ୍ତେ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଇଞ୍ଚକେପ୍ ବେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ହୁଏତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗତିସ୍ଥଳକୁ They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inkscape rock. They hear no sound, the swell is strong. Swell means rise, utthana. Right? Strikes means body hijiba. Shivering means trembling ଦୋଳାୟମାନ ହେଇଯିବା ରାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ଢେଉର କ୍ଷିପ୍ରତାରେ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ଢେଉର କ୍ଷିପ୍ରତାରେ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଜାହାଜଟି ପିଟି ହେଇ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନାବିକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଓ କ୍ରିଷ୍ଟ ହେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ତ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା ଆସିକି ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ରେ ପିଟି ହେଇଗଲା ଏବେ ସାର୍ ରଲ୍ଫଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ସିଏ କେମିତି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ରିପେଣ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ରଲ୍ଫ ଦ ରୋଭର tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. Sir Rolf ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେସ୍ପେୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ତ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ ସାର୍ ରଲ୍ଫ ଆଜି ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ୱେବ୍ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ରସ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ସିପ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡ଼ି 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 ଯାଉଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ି 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 ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସାର୍ ରଲ୍ଫ ତାଙ୍କ ସିପ୍ But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inkscape bell the devil below was ringing his knell.
ସାର୍ ରଲ୍ଫ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯଦି ସେଦିନ ନିଜ ଇଞ୍ଚକେପ୍ ରକ୍ର ଘଣ୍ଟିଟିକୁ କାଟି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନାବିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସାର୍ ରଲ୍ଫଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଅତଳ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ସତେ ଯେପରି ତାହା ଇଞ୍ଚକେପ୍ର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସାଗର ତଳୁ ଶୟତାନ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଉଥିଲା। ଶୈତାନ କୌଣସି ଏକ ଶୈତାନ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଇଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତାହା ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରଲ୍ଫ। ଆମ ପାଖରେ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ୱି ୱଣ୍ଟ ମେକ୍ ଲେଟ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 7ଟାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड राल्फ बिकम रिच? केमिति राल्फ धनी हेले? राल्फ बिकेम रिच बाय प्लंडरिंग द शिप्स दैट मेट विथ wrecks. Question number 2, why did the ship lose its way in the sea while it was heading towards Scotland? स्कॉटलैंड आड़ जेतेबेले हेडिंग करुथले किबळी भाबरे सेमाने निजर रास्ता हरेले. The ship lost its way in the sea while it was heading towards Scotland because of a dense fog and a strong gale. Besides, it was nearing night time. Why did a mariner think that they were near the shore? A mariner thought that they were near the shore. Why did a mariner think that they were near the shore? सेमाने आस्ते आस्ते जानी पारुथले. They could understand कि सेमाने आस्ते आस्ते shore निकट होई पारुचंती. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. Why did the mariners exclaim so? कहीं मैरिनर एक्सक्लेम कले कि एटा होची इंचकेप रॉक. द मैरिनर्स एक्सक्लेम सो इन देयर स्टेल होपलेसनेस टू देयर स्टोन डिसबिलीफ. दे फील द प्रेजेंस ऑफ द डेंजरस इंचकेप wreck and consequently think of their imminent death. Increased they see their saviors. Why did Sir Rolf curse himself? निजको कहीं कर्स करथले Sir Rolf? Sir Rolf cursed himself because he realized that his notorious act of cutting the whale to tarnish the image of the abbot of Aberbrothock paved the way for the sinking of his own ship in the roaring waves of the sea. Question number 6, the devil below was ringing his nail. ये जो लाइन टा कौन तार मीनिंग? The expression लिखिए पूरा लाइन टा, the devil below was ringing his nail means the death of the notorious Ralph the rover. Even as he was dying, he could hear one fearful sound as if it was the warning sound of the Inchcape bell. It was as if the devil was ringing the sound of his disaster. Last question, do you find the poem musical? The rhyme scheme of the first stanza is A A B B C A B again A motion B ocean B. Is the rhyme scheme same for all? देखिबा सब स्टैंडर सेम अछि कि नै. We find this poem completely musical. The poet's profuse use of alliteration S C C still and so on justifies this fact. The rhyme scheme is the same for all the stanzas. My dear friend, that's it from unit 3 of this wonderful poem, The Inchcape Rock. We have successfully completed all the 3 poems. So let's stop all the 3 units. So let's stop here. Hope this will be helpful to all of you. Thank you very much, my dear friends. Very soon we'll be coming with the next new video. Thank you very much.